हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच नूर का गांव आबाद था। नूर में जिंदगी एक पर सुकून और फतार से चलती थी। गांव वाले मेहनत मजदूरी करते और सादगी से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन नूर दो गैर मामूली आदमियों सलीमा व राहेल के लिए मशहूर था। सलीम पहाड़ जैसा मजबूत आदमी नाकाबिल यकीन ताकत रखता था। वो खाली हाथों से गाड़ियां उठा सकता था और एक हिचके से दरख्ता काट सकता था। गांव वाले ऐसे कामों के लिए अस्कीमत दलीते थे जिनके लिए बेपनाह ताकत की जरूरत होती थी, और सलीम हमेशा मुस्कुराते हुए कभी मायूस नहीं करता था। राहील दुबला पतला और चस्त अपनी जहानत के लिए जाना जाता था। इसका जहन पहेलियों और हल का खजाना था। वो किसी भी मसले को होशियार सोचाव और हुकमत आमली से हल कर सकता था। गांव वाले अक्सर इसकी हुकमत आमली और बसीरत की कदर करते हुए इससे मशहूर और हलीते थे। एक शाम जी से है सूरज ने नूर पर लंबे साए डाले, एक अफवाह जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। नस्लों से चली आ रही ये कदीम के अनकीज मेनों में कहीं दफनाए छुपे हुए खजाने की बात करती है। फजा में जो शावर वलूल्हा था, अनगंत दौलत के इम्कान ने हर दिल में ख्वाबों को जन्म दिया। कुछ ने अपने मामूली घरों को छोड़कर शाहाना जिंदगी गुजारने का ख्वाब दिखा। दूसरों ने जरूरतमंदों की मदद करने की ख्वाहिश की, खजाने को अनवर में खुशहाली लाने के लिए इस्तेमाल किया। गांव की बुजुर्ग फातिमा नामी एक दाना औरत ने परजोश हजूम से खिताब किया। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि ये पेचीदा पहेलियों और चैलेंजों के सिलसिले के पीछे छुपा हुआ है। सिर्फ बेहतरीन जहनों या मजबूत तरीन ख्वाहिशात वाले हयान पर काबू पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अल्फाज फजा में गूंजते रहे। गांव वालों के लिए एक चैलेंज, लेकिन दो आदमियों के लिए चैलेंज एक वाज़े काल की तरह गूंजा। सलीम और राहील। जैसे ही तलुआ फजर की पहली करनों ने अफ्क को चोमा, नूर पर एक सुनहरी चमक डाली। सलीम और राहील गांव के किनारे पर खड़े थे। वो अफसानवी खजाने की तलाश के लिए अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार थे। सलीम ने एतमाद से भरी हुई अपनी जबरदस्त पठों को मोड़ते हुए कहा, ये खजाना मेरा होगा। मेरी ताकत किसी भी रुकावट को दूर कर देगी। वो आगे बढ़ा। जो भी चैलेंजेस का इंतजार कर रहे थे, उन पर अपनी ताकत को खोलने के लिए बेताब था। राहील ने सलीम की तेज शुरुआत को देखते हुए नरमी से मुस्कुराया। उसने अपने आप से कहा, इसकी आंखों में चमक थी, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होगी। इसने इस नक्शे को खोला जो वास ने बारीकी से तैयार किया था। कदीम अलामतों और निशानात का मुताला कर रहा था। इसका जहन एक अच्छे तरह से तैयार शुदा मशीन सरागों को समझने लगी, अपने रास्ते की हिकमत अमली बनाने लगी। गांव वाले देखते रहे, इनके दलामी से भरी हुई थे। कौन कामयाब होगा? जबरदस्त सलीम अपनी बहादुर ताकत पर भरोसा करते हुए, या होशियार राहील अपनी तेज जहानत से लेस? खजाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। सलीम के सामने पहली रुकावट आई। एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते को रोक रहा था, जो नाकाबिल गुजर लग रहा था। एक पर अज़्म आवाज के साथ सलीम ने अपनी आइडिया जमीन में गाड़े और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। जमीन लर्ज गई, इसके पत्थरों में तनाव आ गया और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर हलने लगा और खसकने लगा, जिससे एक तंग रास्ता निकल आया। दरें असना राहील का सामना एक तेज बेहती विंड से हुआ। इसका बहाव इतना तेज था, कहां से तीर कर पार नहीं किया जा सकता था। इसने कदीम दरख्तों से लटकते हुए मजबूत बीलों को देखा और गरहों के बारे में अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए तेजी से एक बीड़ा बनाया। मेहतात तदबीर के साथ इसने खतरनाक धारों को अबूर किया। इसका जहन मरकुज़ावर चौकस था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सलीम को कांटों क्या ये घनी झाड़ी का सामना करना पड़ा। इनके तेज किनारे इसे फाड़ने की धमकी दे रहे थे। बेवक्त उसने कांटेदार शाखों को फाड़ दिया। इसकी खाम ताकत ने एक रास्ता खोल दिया। ताहम
راحیل کو اکبر نے پتھر کی تختی پر گندہ خفیہ علامتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ان کا بغور مطالعہ کیا، اس کا ذہنان کے پوشید ہمنی کو سمجھ رہا تھا اور ایک خفیہ راستہ کھولا جو کھلے عام چھپا ہوا تھا۔ ایک سایہ دار غار کے اندر راستہ دو سرنگوں میں تقسیم ہو گیا۔ سلیم بے صبر اور مایوس نے بڑی سرنگ کا انتخاب کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ تیز ترین راستہ ہے۔ اس سے بے خبر راحیل نے اس کا انداز ہلگا لیا تھا۔ اس نے ہوشیاری سے داخلے کو مضبوط بیلوں کے جال سے جوڑ دیا تھا جو سرنگ کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے سلیم اندر داخلہ ہوا، جال حرکت میں آ گیا، بے خبر دیو کو پھنسا لیا۔ اس کی طاقت جو کبیاس کا سب سے بڑا اثاثہ تھی، عباس کے خلاف کام کر رہی تھی۔ وہ تڑپتا اور چلاتا رہا، لیکن جتنا زیادہ وہ جدوجہد کرتا رہا، اتنا ہی الجھتا گیا۔ راحیل نے سلیم کے وحشیانہ طاقت کے نقطہ نظر کر انداز ہلگاتے ہوئے تنگ کم واضح راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خزانے کی تلاش کے خالق محض طاقت کو انعام نہیں دیں گے، بلکہ ایک تیز ذہنور اسٹریٹجک سوچ رکھتے ہیں۔ خفیہ سراغوں اور ہوشیاری سے چھپے ہوئے راستوں کے ایک سلسلے کے بعد راحیل آخر کار خزانے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ چھپے ہوئے لالٹینوں کیمدھم روشنی میں نہا رہا تھا، ایک شاندار نظارہ اس کا منتظر تھا۔ سونے کے سکے چمک رہے تھے، قیمتی جواہرات چمک رہے تھے اور قدیم نوادرات بھولے ہوئے زمانوں کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ راحیل نے کر دکھایا تھا، اس کی اقلاع اور حساب کتاب سے کیے گئے خطرات نے اسے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ دریسنا سلیم بہت جدوجہد کے بعد جال سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی اور تھکا ہوا وہ آخر کار چیمبر میں پہنچا، لیکن اسے خالی پایا، سوائے راحیل کے جواب پنیفت کی گونج کے درمیان فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ سلیم پر شکست چھا گئی، تلخواہ اور سرد۔ اسے ہوشیار بنایا گیا تھا، اس کی طاقت راحیل کی ہوشیاری کے لیے کوئی مقابل حسابت نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں والے سانسروں کے انتظار کر رہے تھے۔ جب راحیل خزانے سے بھرا ہوا صندوق اٹھائے ہوئے باہر آیا تو خوشی سے اچھل پڑے۔ فضا میں جو شاور الس چھا گیا، ان کا خیر واپس آ گیا تھا، اپنے ساتھ خوشحالی اور فلاح و بہبود کا وعدہ لے کر آیا تھا۔ اس دن سے چھپے ہوئے خزانے کی علامت نور کے لوگوں کے لیے ایک مستقلیات دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس نے انہیں سکھایا کہ جہاں طاقت کی اپنی جگہ ہوتی ہے، وہیں دماغ کی طاقت، حکمت عملی، سوچنے اور دانشمندی سے کام کرنے کی صلاحیت ہی وہ چیز ہے جو واقعی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔